هو هذا شي هو والله ما هو اللي كتبها. يكتبها الاخر. كتبها هي انت يا هذاك. انا اللي كتبتها.
درنا اللي علينا، طحنا مع اكيب اللي لعبت الورقده. ان شاء الله اليوم الجاي ان شاء الله نعدلوا كثير فيهم ان شاء الله. مازال الوقت ان شاء الله نخمولها وان شاء الله عندنا الوقت ان شاء الله. عندنا الوقت باش نعدلوا الكوبارا. مازال نعد دومو ان شاء الله فينا الوقت ان شاء الله. بون كانت مقابله قويه مع فريق قوي اللي ما يخفلكش راهو فريق كبير. احنا قدرنا اليوم كما يقول لك مالغري كو بريمير ميطا كنا قادرين نماركيو هدف ولا زوج باسكو جاونا لي زوكازيون، كنا قادرين يعني كان فيها امل باش نديو لي 3 بوان. مي الحمد لله على مجريات اللقاء اللي صرات في الدوزيام ميطون الحمد لله خرجنا بالنتيجه هذه. ليسونسيال ما خسرناش باسكو ما خفالكش انا لعبنا مع فريق كبير وقوي واللي كما يقول لك منين خرج برا ربح، وين كان يلعب برا كل ربح في الثوره لعب في الام سي يو. الحمد لله حنا جايين تدريجيا، ليكيب تاعنا بدات تبان، بدات تحكم المعالم تاعها في الناشونال ان شاء الله كما يقول لك القادم افضل ان شاء الله. المقابله كانت صعبه جدا، ما يخفالكش انا نلعبوا مع المولوديه اللي ما خسرش المقابلات خاصه خارج الديار تاعو، 3 مقابلات خارج الديار. كنا على بالنا باللي رايحين يستصغرونا وضيعنا في الشوط الاول 3 فرص سانحه للتسجيل امام المرمى. كنا سجلنا غير هدفين في الشوط الاول كنا نفوزوا بالمقابله هذه. في الشوط الثاني المدرب لعب على المرتدات لان عندنا نقص لاعبين، يعني كانوا عندنا حفيظ، عندنا كذلك العرفي، كذلك عدة لاعبين اللي غايبين. راح نسترجعوهم الاسبوع هذا ان شاء الله وراح نحضروا في اريحيه ان شاء الله. النقطه التعادل ترضينا ان شاء الله. طبعا ما يخفلكش ان اللمسه تاع المدرب كان عندها دور كبير. نشكر كذلك اللاعبين اللي ادوا مقابله بطوليه، ستاف تكنيك، كذلك المدرب اللي عنده اسبوعين فقط مع الفريق وقدر انه يرجع الروح للفريق، واثبتنا باللي ان عندنا فريق راح لا يستهان به ان شاء الله، وراح نلعبوا حبه بحبه نقبضوا المنتيه ان شاء الله. هذا هو الهدف تاعنا. كان رمى بكل اوراقه والمولوديه رجعت، يعني الفريق يعني عريق الموريال، اللاعبين تاعو كل اللاعبين غنيين عن التعريف. يعني تلقينا صعوبات، ما تلقيناش هدف، شيء جميل وشيء ممتاز. بقينا 0-0. جات بعض الكرات يعني اثر مرتدات، اللاعبين تاعي ما عرفوش كيفاش يستثمروا في هذاك الفراغات اللي خلاتهم مولوديه العاصمه. نتيجه التعادل نقول منطقيه وترضي الفريقين، رغم اننا نلعبوا فوق ميداننا. احنا فرحانين بهذا التعادل اللي درناه اليوم مع فريق كبير بحجم مولوديه العاصمه. شوف يا اخي، جيت للفريق عندي تقريبا 10 ايام او 11 يوم. جيت الفريق شفته مع شباب قاسم بينا هنا، انهزمنا. قيمت اللاعبين، راني في اكتشاف اللاعبين، يعني مازال ما اكتشفتش اللاعبين يعني بكل اللاعبين. عندي بعض اللاعبين المجروحين كان العرفي وعبد الحفيظ، ورغم ذلك يعني الغيابات هذيك ما اثرتش على الفريق. تعادل مع ليله، رجعنا في النتيجه في اخر اللقاء. تعادل اليوم ما تلقيناش هدف، وشيء مهم جدا للحارس وللدفاع. هذا راح يعطينا دفع باش نشتغل ونعمل في المستقبل في اريحيه كبيره. نقائص كبيره شفناها مانيش راح نهضر عليها اليوم في هذه الجلسه، ولكن شفنا بعض الايجابيات. نعالجوا النقائص اللي شفناها في المقابله تاع اليوم وتاع الميلا ونشتغلوا. وهذه احنا رانا مدربين هنا، رانا نعمل كل يوم ونصحح الاخطاء ونزيد نكونسوليدي هذوك لي زاكي تاعنا. ان شاء الله المستقبل يكون منيح. عندنا فارق راحه اليوم بعد المقابله هذه تاع اسبوعين تقريبا 18 يوم، راح يكون عندنا وقت كافي باش نلعبوا باش نحضروا الفريق ونسترجعوا المصابين. ان شاء الله يكون كل اللاعبين تحت التصرف في المقابله القادمه اللي راح تكون في مقابله صعيبه ايضا في ملعب الثوره ضد شبيبه الثوره. راضيين عن الاداء يعني تاع اللاعبين؟ والله يعني ما راضي بالنتيجه. نقول الفارق تاع كنت غايب ما كنتش حاضر. تعادل منطقي، يعني احنا كانت الشوط الاول كنا جات كرات لا باس بها، يعني كنا ما عرفناش كيفاش نستثمروا فيها، هما ثاني جاتهم كرات خطيره باش يسجلوها ما سجلوهاش. انا نقول تعادل منطقي، راضيين رانا نلعبوا في ميداننا رغم اننا نلعبوا خارج مدينه مقرة، ولكن هذه هي كره القدم. نعوضوا هذا السومي ايشاك
في المقابلات القادمه ان شاء الله. قلت باللي اللاعبين كبروا بزاف خاصة ربما ايضا الحضور الجماهيري كما قلت انصار المولوديه خلاهم تقدم. يعني قلت لك يعني وذكرت قلت يعني المولوديه وكانها تلعب في ملعب بلوغي يعني اليوم حضور جماهيري يعني اي فريق يعني يتمنى يكون الحضور الجماهيري خارج ميدانه بهذا العدد يعني عدد هائل اعطوهم دعم شجعوهم لاخر دقيقه لكن صلابه الدفاع تاع مقرا والحاله الذهنيه تاع اللاعبين والتغييرات اللي قمنا بها في الدفاع وفي نص الميدان وفي الهجوم كسبنا بها نقطه اليوم اللي نظن نقطه ثمينه ضد فريق لا باس به. Sur la physionomie du match, on ne mérite pas de gagner quelque chose. Hein. Voilà, maintenant, nous avons fait 5 matchs, nous avons 11 points. Donc 4 matchs à l'extérieur. Je veux dire, c'est un bon parcours quand même si on aurait aimé gagner aujourd'hui. On n'a pas été performant aujourd'hui. Sûrement, il y avait les séquelles du voyage que nous avons fait, parce qu'on y a laissé des plumes. On avait changé un peu l'équipe aussi pour mettre un peu plus de fraîcheur aussi, puis bon, pour montrer aussi les qualités de chaque joueur. Voilà, donc on a fait je dirais une heure de jeu très 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 moyenne. Voilà. Après c'est le football, hein, vous savez. Déjà il faut savoir garder un point. On a pu le garder. Il y a des périodes un peu plus difficiles. Là, ça a été un match assez difficile. Voilà. On aurait aimé donner la victoire à nos supporters. Malheureusement, on n'a pas eu les jambes pour ça et c'est un peu dommage. Après, je ne parlerai pas. Vous savez, c'est pas à cause de l'arbitre que nous avons perdu. Mais l'arbitrage, jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de l'arbitrage parce que ça a été correct. Mais là, ce soir, ça n'a pas été correct. C'est tout. Donc, à partir de là, quand on sent de l'injustice, on est obligé de réagir. Voilà, c'est tout. Donc, ils nous ont mis des cartons pour contestation, alors qu'on va faire un derby. Je pense qu'il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. En tout cas, sur ce qui était du match, on n'a pas été bon. J'en prends la responsabilité, il n'y a pas de problème. Après, sur le reste, je ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce qui a manqué, coach? Je dirais qu'il a manqué de la fraîcheur. Il a manqué de la fraîcheur. On a été un peu étouffé aussi avec la chaleur. On est sur les hauts plateaux. On n'a pas été habitué encore jusqu'à maintenant avec ces temps-là. Voilà, puis je vous dis, je pense que le déplacement a laissé des séquelles aussi. Voilà. Mais revenir avec un point, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà, mais 11 points en 5 matchs, c'est un parcours de champion. Voilà. En deuxième temps, vous avez apporté 3 changements offensifs. Il y avait la volonté de... Bien sûr qu'il y a la volonté, on a la volonté d'aller de l'avant. Vous avez joué le tout pour le tout. Ben on avait envie d'aller gagner le match, même avant le match, on a envie de le gagner, comme tous les matchs. Après, des fois, on a des armes, là, on avait peut-être moins de munitions, moins d'armes physiques pour répondre présent. Voilà. Coach, les supporters ont fait un déplacement pendant un grand nombre, c'est comme si vous jouiez à domicile. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aurait voulu partager quelque chose avec eux. Après, bon, on a tout donné, hein, on n'a pas été bon. Ça peut arriver, hein. Le Paris Saint-Germain, le dernier match, ils ont perdu chez eux, ils n'ont pas été bons. Nous, ça peut arriver aussi, on ne dit pas qu'on va gagner tous les matchs, on est dans les intentions de vouloir les gagner. Mais je vous dis, peut-être qu'aujourd'hui, on n'avait pas les jambes et la tête pour remporter la victoire. On revient quand même avec un point, c'est quand même encourageant. Je vous dis, 11 points en 5 matchs. Si on fait ça tous les 5 matchs, on ne sera pas loin du titre. Le prochain match, c'est le derby. Vous savez, après on peut se poser des questions, hein. Mais bon, je préfère plus me les poser. Voilà. Donc là, la priorité c'est de récupérer et de bien préparer le derby. Alors, sur la Coupe arabe, vous avez évité la force aérienne irakienne. Ça sera encore un long déplacement. Mais bon, on aura le temps, c'est presque dans un mois. Donc on aura le temps de penser à ça. Là, c'est place à la récupération et place au derby. Voilà. Que vous dites-vous pour l'équipe adverse? Je ne vais pas parler de l'équipe adverse. C'est-à-dire, est-ce que les joueurs ils sont bien mis les pieds au terrain, ou bien tu considères comme c'est une équipe moins que... Non, ils se sont battus avec leurs armes. Je dis bravo à l'équipe adverse, hein, au contraire. Hein. Ils se sont bien battus, ils étaient organisés.
Voilà, moi je parle pas, au contraire, je parle en bien de l'équipe adverse. Il y a pas de, ils ont fait ce qu'il fallait pour obtenir un match nul. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, c'est surtout mon équipe qui m'intéresse. Et voilà, aujourd'hui, on a eu beaucoup de difficultés. C'est tout. L'équipe adverse, elle a fait son match. Il n'y a aucun problème. Bien au contraire. Coach, comment vous expliquez justement les difficultés de votre équipe? Je l'ai dit avant. Il y a peut-être le voyage aussi. Il y a peut-être des changements aussi. Donc voilà, c'est un tout. Tout le monde a fait le déplacement. À Oman. Voilà, on a fait un déplacement difficile. On a dormi à l'aéroport. C'est pas évident. Hein. On a joué 2 jours après. On avait déjà vécu la même chose il y a 1 an et demi. Donc voilà. Là, on a joué à 16h l'après-midi. C'est le premier match qu'on joue à cette heure-là. Donc il y a peut-être des effets qui sont et qu'on n'aurait pas pensé non plus. Voilà. Ouais, mais bon, ceux qui étaient sur le terrain, ils ont fait le déplacement aussi. Ils n'ont pas joué, mais ils ont fait le déplacement aussi. Donc après, vous savez, quand on fait les changements, c'est pas pour faire plaisir à l'un à l'autre, hein, c'est parce qu'on pense que ça va être meilleur et que, de toute façon, on a des joueurs de qualité. Donc, ouais, c'est occasion à saisir, mais après, voilà, c'est comme ça. Vous savez, rien ne remplace les matchs et c'est pour ça que les entraînements sont importants. Et quand on envoie les joueurs en équipe réserve, c'est pour avoir du temps de jeu aussi. Comme je l'ai déjà dit, nous on ne fait pas de punition. C'est pour donner du temps de jeu, même si c'est avec la réserve, c'est toujours un match. Voilà, c'est toujours une opposition, c'est toujours un match. Voilà. Vos supporters vont déplacer en masse aujourd'hui. On aurait aimé leur faire plaisir. On sait ce qu'ils représentent, mais bon, on n'a pas pu leur donner ce plaisir. Peut-être au derby, Inch'Allah. On espère qu'on se rattrapera. Moumen n'est plus à présenter, on sait ce qu'il apporte, on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence, surtout dans des matchs comme ça. Il peut apporter sa touche, son génie pour débloquer une situation. Voilà, bon, il n'est pas là, malheureusement il n'était pas là. Il était là avec nous, pas loin, mais pas sur le terrain malheureusement.